Notez que Navi Pillay et Adama Dieng ont rencontré à la fois le président Salva Kiir et le chef des insurgés, Riek Machar, pour les enjoindre à punir les responsables de ce crime. Selon Navi Pillay, la communauté internationale doit faire pression sur les dirigeants politiques du pays afin qu'ils cessent d'entraîner aveuglément leur peuple sur le chemin de l'autodestruction. Tout est dit. Et le Soudan du Sud, il en sera question demain lors de la tournée qu'entreprend John Kerry, le secrétaire d'État américain. Première tournée en Afrique depuis qu'il a été nommé à ce poste par Barack Obama. John Kerry qui a donc quitté hier soir les États-Unis. Il se rendra en Éthiopie, à Addis Abeba, où il rencontrera les dirigeants de l'Union africaine. Et c'est là qu'il évoquera vraisemblablement le dossier brûlant du Soudan du Sud. John Kerry ira ensuite en RDC, la République démocratique du Congo, et enfin en Angola. RFI 20h43 à Paris, l'avancée du désert menace les splendides décors de Star Wars en Tunisie, Sylvie. Oui, plusieurs épisodes de la saga mythique, vous les avez sans doute vus, Nathalie, ont été tournés dans le désert tunisien à une trentaine de kilomètres de Tozeur. Les décors, autrement dit la cité fictive de Mos Espa, la ville imaginaire d'Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, se trouve toujours à Onjmel, à l'entrée du Sahara. Et bien aujourd'hui, il y a urgence. Le ministère du Tourisme et l'association des fans de Star Wars ont organisé cet après-midi au cœur du Tunis une parade avec les personnages du film. Le but, c'était avant tout de recueillir des fonds pour restaurer le site. Écoutez, Zied Chargui, chargé des festivals et des animations à l'Office national du tourisme tunisien. On veut promouvoir le sud tunisien avec le Sahara et aussi le site de Star Wars qui est unique dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a le site Star Wars. Il faut toujours travailler et essayer de faire un relooking d'image par rapport à la destination. Donc, certes, le produit bannière pour la Tunisie, c'est primordial, mais il faut associer aussi d'autres produits. Il faut étaler l'éventail touristique. То есть, может быть, на уровне знака что-то проявляется. Может быть, то, что мы проживаем в жизни, каким-то образом трансформируется внутренне. Может быть, есть какой-то момент такой. Да. А ты участвуешь в каких-то российских художественных проектах? В российских художественных проектах? Ну, трудно сказать. Мои работы присутствуют в ряде российских коллекций. И я знаю, что немножко без меня я, в общем, участвую через мою живопись, которая часто выставляется, особенно в France, в ряд каких-то выставок, в том числе там, в Манеже, например, и вот это были, в общем, ряд просто живописных выставок, в которых мои работы принимали участие. Я, в общем, выставлялась в ряде московских галерей, там последняя выставка была в галерее Экспо 88. К сожалению, без меня, потому что мне не удалось в этот момент уже ехать в Россию. Но, в общем, таким образом не пустили. Ну вот сейчас вот пустили. Например, просто это была история. اللي طمعنا في الفتنة هذه روح سمكاننا. ولا ما يسمع باللي النبي عليه الصلاة والسلام دائما يبغى الخير غيقار وتشارك ثرى ديال الفتنة. وينادى الرسول عليه الصلاة والسلام من صامت نجا، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يناد وين يسوس من وريه الضر على هذه الفتنة أثان هذه لي ذي طمعنا. إيه غيثما ماشي غاكي نلقى نشرى المدن إلا قنشارك إلا قنهضر حرية التعبير ألا غيثما الفتنة أنفاد فلاس كل ما نفاد فلاس أتفاد فلانا.